lalaki ba na sige ngayan nga babayi unya nga aning anak din siya sa babayi nga day pwede ba ko nga manguyab nimo tubag po dayon ang babayi no murag gikilig sa babayi anak siya nga okay ra man sad pero panangin sa kong papa so sa iyang ka-excited sa ka-excited sa lalaki mga igsuon ni anak siya sa iyang unahuna nga sayon ra ni manguyab sa iyang papa no manangin sa iyang papa nya giana din siya sa babayi nga day, unya kung musugot ang imong papa. Yan na din babae, kamo na. Alright, let's all stand up please. Let's all stand up. Kuhaan yung Bible. Unya, abrihi in Proverbs chapter 14 in verse number 30. Dito sa itong text sa itong Sunday School. Ato na yung panikamutan nga mahuman nato this Sunday. Alright, so Proverbs chapter 14 verse number 30. Panayon tagtuon sa itong Sunday School about envy or kaning pagkamasinahon. Okay? Proverbs chapter 14 in verse number 30. Okay, ang Bible na ingon, ang usak ka malinawong kasing-kasing maoy kinabuhi sa unod. Apan ang kasina mao ang pagkadunot sa kabukugan. Okay? Magampo ta. Lord, salamat kaayo sa kabuntagon nga imuhang gitugot Ginoo sa matag usa. Salamat kaayo Lord sa imong faithfulness. Thank you that you're so good to us throughout this week. Salamat sa tanang mga panalangin nga imuhang gi-provide. Salamat sa kinabuhi, Lord, nga imuhang gihatag karong adlaw. Salamat nga until now, until this very hour, Lord, na-enjoy na mo ang imuhang kaayo tungod sa imuhang faithfulness. Salamat sa kinabuhi gidungag nimo today. I pray, mag-bless ka, Lord, palihog sa Sunday School. Gamita ko, Lord, isip imuhang alagad. Bisan pa Ginoo, Lord, Holy Spirit, we pray, pasabta mi, Lord, sa imuhang pulong. Sayano simple nga paagi. Wala mi mahimo Lord kung wala ka, tabangi mi gay mi kadaugan sa Sunday School. Bisan pa Lord sa panimbahon this morning and afternoon. In Jesus name we pray. Amen. Thank you for standing. Makapanglingkod mo. So padayon tagtuon about kaning pagkamasinahon or envy. All right? So sa in English pa 4-letter word na siya. Pero bugat kayo ni nga topic or bugat kayo ni nga kinaiya nga dapat dili nimong mabatunan sa imuhang pagka-Kristohanon, sa imuhang pagkaanak sa Ginoo kay dili gyud maayo nga dunatay kasina. All right? Now dirita sa ikatulo, okay, ambak ko sa ikatulo sa slide, unsay epekto sa kasina. Okay? So number 1, ang taong may kasina dili malipay sa kalambuan sa uban. Ako nang gibalik. So mailhan nga ang usa ka tawo masinahon kay dili siya malipay or wala siya kalipay kung ang ubang tao mauswagon sa ilahang kinabuhi, di ba? So bati kayo nga do na tay ingon ani nga kinaiya, no? Sugot baka nga kanunay rang magmuros imong naong o di ba? Kanunay lang murag dili okay ang imuhang spirit everyday ka nga dili malinawon, bati kayo, di ba? So dapat kung ang usa ka tao or isi ka Kristohano nimo or even your neighbors or imong kauban sa trabaho na promote magani sila or unsay mga estado sila kinabuhi nga gipauswag sila sa Ginoo, dapat uban ta nga malipayon. Amen. So dili ta dapat magbaton og kaligot-got or kasina. Okay, number 2, di ta mailangan. Unsay epekto sa kasina? Muhatod ang kasina muhatod sa kriminal nga buhat. Okay, nasina man ang usa ka tawo tungod siyang kasina, posible muhimo siya dautan. O kabantay ka sa manag-uyab. O naibog kay ka anang bayhana unya pero ang babae wa man ay maibog nimo, nag-effort na ka. Unya ang lalaki nga gikaibgan sa imong giangayan, imong gipatay. So ingon ana di ay ang epekto sa kasina. O di ba? Lisod kayo nga dunatay mo ni mo patigbabaw sa imong kinabuhi nga naman. Hadlok ni, mo ni makapriso sa usa ka tawo, di ba? Nakuha ninyo ang gravity, nakuha niyo ang gibugaton kung daa kay kasina. So muhatod ni kriminal nga mga buhat. Number 3, unsay epekto sa kasina? Mahimong sipsip ang taong sinahan or sinahon. Oh. So kanunay na siyang musumbong bisag dili tinuod, ala sumbong diri, sumbong dito, di ba? So bati kaayo, di ba? Oh, dirita, number 4. Magpadayon ta diri sa tuang slide. Number 4, unsay epekto sa kasina?
ang kasina magtinguha sa dautan sa iyang gikasinahan. Pangutana, tinuod dili? Tinuod. So kung ang usa ka tawo dunay kasina, magunahuna ka or magtinguha ka og dautan sa usa ka tawo nga imong gikasinahan. Sama ni King Saul, atong lantawon 1 Samuel chapter 18 verse 10 to 12. Ingon ang Bible, og nahitabo sa pagkabuntag. Nga usa ka daotang espiritu miabot sa dakong gahom kang Saul or kang King Saul. Og siya nagpanagna sa kinatiluwaladaan sa balay. Og si David, take note, si David ani nga time naa siya sa palasyo. Ang iyang trabaho nagtugtog uban sa iyang kamot kay si David shepherd boy siya, and then same time musician siya. Wala pa siya mahimong hari ani nga time si David. Ingon sa iyang gibuhat adlaw-adlaw kanunay matag adlaw nagduyog si David. Og lantawag ani og si Saul, kung si David nagdag kanang harp man ang iyahang instrument ni David. Si Saul nagdalag bangkaw sa iyang kamot. Laliman ka nang naasa trono si Saul unya na bangkaw. Kasi di mahadlok ana. Unya in verse 11 lang tawa. Og giitsa ni Saul ang bangkaw. Kay siya miingon, bangkawan ko si David bisan ngadto sa bungbong. Og si David milikay gikan sa iyang atubangan sa nakaduha. Og laliman ka 2 times. 2 times nga gibangkaw niya si David. It means nagunahon na gyud siya dautan kang David kay tungod sa iyang kasina. Kay laliman baka giinan si Saul nga si Saul nakapatay ra maglinibo. Usa ka 1,000 raman 1,000 raman ang napatay ni Saul, pero si David 10,000 times 10 ang kan David. Di baka masina ana? Mo na nga ibangkaw niya may gini ni si David may mulikay wag yun maigo si David, Lantawa in verse number 12, og si Saul nahadlok kang David tungod kay si Jehovah nag-uban kaniya og mibulag gikan kang Saul. So tanawa ang epekto sa kasina. Magtinguha dayt kag dautan. Mo na nga kung naa ka karon naglingkod na minaw, unya naa kay giunahon nga dautan si musika Kristohanon. Paminaw, naa kay kasina. Angani mo nang iampo, angani mo nang ludhan sa Ginoo, Lord, please kuha ara gud ning kasina Ginoo, kaligut-gut sa akong kasing-kasing Lord kay di ni maayo, di ba? Lantawa. Number 5, unsay epekto sa kasina. Number 5 dito mga lantawa sa screen. Ang kasina mupatay mismo sa nagbaton sa maong kasina. Gatuo bata nga maka-free ka sa envy? No. Ang atoang point na niya, nadawa, ang kasina, sabta kayo, mupatay mismo sa nagbaton sa maong kasina. You remember Haman? I don't know if nakadumdum mo ni Haman. Sige, buhat ni Haman. Atong lantawan ng story, okay? Lantawan nyo sa TV ang mga verses, ha? Haman, let's talk about Haman. Esther chapter 7. If you have your Bibles, Esther chapter 7 verse 1. Lantawa. Busa ang hari og si Haman. Miadto sa kumbira ni Esther nga reyna. Okay. In verse number 2. Og ang hari miingon pag-usab kang Esther. Siyempre, gihigugma sa hari, si Esther. Sa ikaduhang adlaw, dito sa kumbira sa Bino. Unsay imong pangayoon? Ingon ang hari. Reyna nga Esther. Og kini igahatag kanimo. Og unsay imong ihangyo? Bisan pa sa katunga sa gingharian kana pagabuhaton. Grabe nga kanang privilege ni Esther. Unya ani nga time paminaw. Ani nga time doon na usa ka tawo nga nasuko gyud sa mga katawhan sa Ginoo sa Israel. Kani si Haman. Kay suko kay siya kay si Mordecai, dili mo tahod niya, uncle ni Esther. Okay, nakuha ninyo? Nga reyna, asawa sa hari, lantawa in verse number 3 lantawa. Og si Esther nga reyna mitubag og namulong. Kung ako nakapahimuot kanimo sa imong pagtan-aw o hari, ug kung kini nakapahimuot sa hari, ihatag kanako ang akong kinabuhi tungod sa akong
paghangyo ug ang akong katawhan tungod sa akong gipangayo. So ang iyang gipangayo nga maluwas ang iyang katawhan. Lantawa in verse number 4. Kay kami gibaligya ako ug ang akong katawhan aron pagalaglagon. O di ba si Haman ni ana ba siya sa mahal nga hari nga mubayad kog dako nga salapi para mamatay lang ni mga Israelites ug pagapatyon ug pagapuhuon. O apan kung kami gibaligya ingon nga mga binihag nga lalaki ug babayi mihilom ako. Bisan ang kabatok dili makabalus tungod sa kadaot sa hari. In verse number 5. Unya mitubag ang hari nga si Ahasveros ug miingon kang Esther nga reyna. Kinsa ba siya? Kini. Maghatag na si Esther ngan. Ug hain pa kadtong nagapagahi siyang kasing-kasing aron sa pagbuhat ni ana. Perting sukuha sa hari. In verse number 6 natawa. Og si Esther miingon, usak ka kabatok ug usa ka kaaway. Bisan kining daotan nga Haman. Unya si Haman, lalim si Haman siyempre padibadi ko siya sa hari, naa siya sa pagstorya ni Esther, naa si Haman, no, face to face. Og si Haman nahadlok sa tubangan sa hari ug sa reyna. In verse number 7 lang tawa. Og ang hari mitindog sa iyang kasuko gikan sa kumbira sa bino og miadto sa tanaman sa palasyo. Niadto ang hari sa garden nagpahangin. Og si Haman mitindog aron sa paghangyo tungod sa iyang kinabuhi kang Esther. Perting luhod-luhod niya kang Esther. Kay nakita niya nga may kadautan nga ginuhuna kaniya ang hari. Kabalo man si Haman nga dead end na gyud ni. Patyunon jud ko sa hari ani. In verse number 8 lang tawa. Og ang hari mibalik ngadto sa tanaman sa palasyo sa dapit diin gihimo ang kumbira. Og si Haman napukan ibabaw sa lingkuranan laliman ka natagak si Haman sa lingkuranan sa kahadlok. Kaya nga naman si di gibuhat ni Haman natawa. Magapugos lang tawa ha. Magapugos ba siya sa reyna sa tubangan ko dinhi sa balay? Samtang ang pulong migula gikan sa baba sa hari ilang gitabunan ang nawong ni Haman. Laliman ka anang nagsugo nga hari ug mga dagkok ing lawas nga mga bodyguard unya. Gitabunan imong naong nga di ka ginhawa. Di ka malisang ana lang number 9 lang tawa. Unya namulong si Harbona. O lang tawa ha. Usa sa mga tinugyanan sa tubangan sa hari. Aniya karon usab. Natawa ang unsa na diha sa verse. Bitayan nga may kaliman kamaniko nga kahabugon 5 feet. Oh, unsa ni kaliman unsa man ni taas kay ni nga gihimo ni Haman alang kang Mordecai kani di ay si Haman paminaw katong wa makabaw. Naghimo siya bitayanan para ibitay niya si Mordecai. Unya nabal-an ni Harbona nga naghimo siya iyana insadji sa hari nga mahal nga hari kani si Haman naghimo manig bitayanan para didto niya ibitay si Mordecai. Unsa nana sa inyo una unsa hitabo nantawa nga namulong nagatindog lantawa in verse number 10. Ang bakta busa ilang gibitay si Haman sa bitayan nga iyang giandam alang kang Mordecai unya ang kaligut-gut sa hari nahupay. Unsay last point na to? Ang kasina mupatay mismo sa nagbaton sa maong kasina. Bantay-bantay ta sa tong kasina. Basin unya og ikaw ug ako ang maunay. Nakuha ninyo? Pareha ni Haman. Ay nagtuo gid siya kini si Mordecai. Bitay gyud ning paingon ani. Pero wa siya kabaw ang iyang gihimong bitayanan siya may naunay. Bantayan na to, nindot kayo ang story. Ma-relate na to sa kinabuhi mo ng bantay-bantay tas no kasina kay basinyag na madisgrasya ta sa tuong pagkakristohanon. Okay? Number 5, dirita mo tapos. Number 5, dirita nindot. Unsay tambag sa Biblia sa taong masinahon. Okay? Unsay atong lang taon unsay naa sa Bible. Unsa may giingon sa Biblia sa taong masinahon. Number 1, yun ang Bible, paglakaw nga matinud-anon, isulob si Kristo, ayaw padag-a ang unod. Simple lang. Paglakaw nga matinud-anon. Unya, kanunay nimong isulob ang mga taming nga giingon sa Bible, di ba?
ayaw padag-a ang imong unod. Rantawa. Romans 13 in verse number 12. Ato lang tawon, Romans 13 verse 12 to 14. Ang kagabihon miagi na, og nagsingabot na ang adlaw, busa isalikway. Ang pulong nga isalikway, imuhang ihiklin ba? Ang mga buhat sa kangit-ngit, og, unsa man, isulob ta ang hinagiban sa kahayag. Sama sa usa ka sundalo, dapat naa siya'y bullet vest, di ba? O para maproteksyonan ang imuhang lawas sa bala. Sa una, mga helmet, kanang dunay breastplate, ibutang diri sa imuhang dughan, kay pininsingay man sa una. So, ingon ana rasad ang ato ang Christian life. In verse number 13, natawa, magkinabuhi kita sa kaugdang, ingon nga sa adlaw, dili sa kaulit, o bisan sa paghubog-hubog, dili sa kaulag, ug sa kalaw-ayan, dili sa pagkabahin-bahin, bisan sa masinahon. Naagi diha sa Bible. In verse 14, kundili isulob ninyo ang Ginoong Hesukristo, ug dili kamo managtagana alang sa unod sa pagtagbaw sa mga kailibgon ni ini. Paminaw, kung ang unod manggod, musugo na si muhang kinabuhi ba? Kani unod, mo ipasulabi ba? Lisod yod, di ba? Kaya naman, wala na may pangginoo nga mabutang si mong unahuna. Nasabtan ni mo? Kung imuhang unahuna, saturated sa kwarta, saturated unsay maagi nga mulag mo dato telika, unsay unahuna, I don't know, unsay imuhang ginahuna. Kung imong unahuna na-saturate sa kalibutanon, simpre ang imong unod dito ginamuadto. Pero kung ang imong unahuna na-saturate sa pangginoo, diri simbahan, unsaon mong mga lagad sa Ginoo, unsay mo mabuhat para sa Ginoo, nagunahuna ka nga, Lord, unsaon ti ka nga mahimaya. Simpre ang imong lawas, imong unod, muanhi gyud nagsimbahan. Nakuha ninyo? Yun ana lang kasimple, logic mga igsoon. Muna nga, paglakaw nga matinud-anon, isulob si Kristo, ayaw padaga ang unod. Number 2, unsay tambag si Biblia sa taong masinahon. Number 2, pag mainampuon kanunay. Wa gitay lain nga hinagiban nga makasurvive ta or makalampos ta aning kasina kaning pagampo ra gyud, natawag gani. Matthew chapter 26 verse number 41. Managtukaw og managampo kamo, aron dili kamo masulod sa panulay. Ang espiritu sa pagkamatuod andam, apan ang lawas maluya. So pagtukaw og managampo, mo na nga sa panahon nga masina ka, paminaw, basin nalimot kag ampo. Di ba? Balik ko na ko, sa panahon nga nasina ka sa imong iksiggustohanon, nasina ka sa imong mga silingan, basin unya og nalimot ka. Remember, basin uwa ka kaampo anang adlaw. Mo nang imong unahuna dili maayo, di ba? Mo na magtukaw ta unya managampo ta aron dili makasuod ang panulay, aron ang nyawa di siya maka take advantage sa imuhang kinabuhi. Now, letters number 3. Unsay tambag sa Biblia sa taong masinahon? Paglakaw nga matinud-anon, pagmainampuon. Number 3, paglakaw diha sa giya sa balaang espiritu. Paminaw, ang Holy Spirit ba, nakoy nadunggan ba? Doon na isa kayang people, subok yan naon kay Baptist pagyod, no? Ang ilang pastor daw, I don't know if it's true, no? Ang ilang pastor, magwali daw nga ang Spirit, posibleng mawala, Holy Spirit ba? Posibleng mawala sa tong kinabuhi. Which is wrong. Paminaw ha? The moment nga naluwas ka, the moment nga gidawat nimo si Jesus Christ as your Lord and Savior, ang Holy Spirit nimpuyo sa imuhang kasing-kasing sa imong kinabuhi. Nasabtan ninyo? And it is not temporary, it is forever. Gawas lang kung mamatay ka ng kalibutan na. Di ba? So, dilibot, pasapot nga makasala ka, muhawa ang Holy Spirit, no? Unsa may tabo sa Holy Spirit, mag-grieve siya, mag-goal siya, maluoy kayong Holy Spirit kung magpakasala ta. Pero subok yun naon,
kuyaw karon, no? Daghan naana kita sa last time. Mo na nga magbantay ta kay na kuyaw no kung magwali niya, na pastor magwali diri ba niya mo tuo sa ta ay muwa din Holy Spirit, no? Ya, hangyoon lang po na ko Holy Spirit, Lord. Sorry kayo, Lord, ha? Lord, the Spirit, balik, Lord. Dili, naaragya po na siya, gyud. Pero mag-uol siya, mag-uol. Mag-grieve siya kung makasa ka. Muna nga, ang tinuod nga luwas, no? Masabtan yun ni mo connect yun ka sa Holy Spirit, no? Maglakaw yun ta sa giya sa Holy Spirit. Latawa, Galatians 5, verse 16. Busa giingon ko, maggawi kamo sumala sa Espiritu. O dili kamo magatuman sa kaibgon sa unod. In verse 17. Kaya ang unod, nagkakaibog batok sa Espiritu, o ang Espiritu batok sa unod. Kay kini sila, nagasupakay. Di magyun makasinabot ang Spirit o ang flesh. Sa usag-usa, aron dili ninyo pagbuhaton ang mga butang nga buot ninyo. O in verse number 18, apan kung kamo ginamanduan sa Espiritu, wala kamo sa ilalom sa kasuguan. O in verse number 25, ambak tayo, verse 25, kung magpuyo kita sa Espiritu, maggawi usab kita pinaagi sa Espiritu. Unya in verse number 26, dili kita magmahimayaon sa walay pulos, nga magapasuko sa usag-usa, nga magkasinahay sa usa og usa. Oh, balik ta sa kasina. So kung wala gani ang giya sa Holy Spirit sa mong kinabuhi, dali ra gyud masina ang tao. Oh, mo na nga dapat guided ta sa Holy Spirit. Okay? So sige lang. Kung wala pa ka gi-bless sa Ginoo, wala pa gitubag sa Ginoo mong prayer, be patient. Amen? Be patient. Gi-promote man gani mo kamo mga kita nga mga nagtrabaho, gi-promote man gani ang imong kauban nga trabahante. Ayo kasina. Ina siya nga, Brad, amen. Congratulations. O deserve na nimo. Hapit na ba ang SLB awarding? Basin og niyag na yung masina ba? Uy, nga nung gitagaan, manag-award, nga madlungon, mana? Ayaw na. Kay, di man kakabuot, anak, kay ang management may nagbuot, di ba? Sama rapod ba? No? Sa atong Christian life, no? Dapat dili nimo ipasulabi, ipatugbabaw ang kasina. Naamang gitay kasina? Naamang gyud, di man ginamawa, pastor, no? Di man ginamawa, tinuod gina. Naagi na sa ito ang pagkaraan nga pagkakita, pero pwede ni mo nang mapugnan, pwede ni mo nang magpugnan, pinaagi sa tabang sa Ginoo. Pero kung imo lang kagalingon, sundon ni mo imong kagalingon nga, kaya ko ning makontrol. No. Di gina ni mo kaya. Ninang lang ta sa Ginoo. Now, mo tapos na. Okay? Tapos, sa iyo, tamahuman ron. Ma'am na si Pastor Ray, ma'am. May tag na si Pastor Ray, nag-parking na diya, no? Now, letter D, number 4. Number 4. Unsay tambag sa Biblia sa taong masinahon. Number 4. Nindot kayo, pagbaton o pagkakuntinto sa unsay anaa kanimo. Amen? Pagkanindot, no? Aron malikayan, bitaw nga ang kasina. Uy, paminaw, pagbaton o pagkakuntinto. Pastor, kanunay ramang bulad ang musod. Sige lang, amen? At least na kay sudan. Sige lang. Life must go on, di ba? Life must go on. Ayaw, surrender, no? Kaya naman, ang tao nga kontinto, malipayon. Ang tao nga kontinto, dili masinahon. Okay, lahi man tag status. Siya, gibless kay na negosyo. Mo man ay design or kabubuton si Ginoo para niya. Ikaw, nagsugod pa lang, inahinay lang, tigom lang, o niya, nahinay lang gud si mong kinabuhi, di lang gud ka mag-rush, di ba? Di lang gud ka magdali, be contented, okay? Ayaw og, mo na nga, kung di man gud makontento ang tao, mo na mangutang. Ayaw mo kasuko, ha? Ako kailan ninyo. Pero kasagara, mo gud padulngan, no? Ngutang tani kay gusto na ko ani. O, di ko kabuot ninyo, pero kung naa kay contentment, malipay ka kung sinaan mo. Maingon ka nga, ayaw lang sa, hulaton lang sa nato, no? Okay lang sa ni. Agwanta lang sa ta, no? Di ba, no? So, naa kay kalipay, naa kay peace of mind. Nakuha ninyo? So, unsay number 4, unsay tambag sa Biblia? Pagbaton o pagkakontinto. Lantawa, Hebrews 13, verse number 5. Lantawa, Hebrews 13, 5. Bantayi ang inyong pagkinabuhi nga
mahigawas kini sa pagka mahigugmaon og salapi. Lantawa. Ano to? Hebrews 13 verse number 5. Natawa. Hebrews 13 verse. Nindot ni. Natawa sa Bible niyo. Bantayi ang inyong pagkinabuhi nga mahigawas kini sa pagkamahigugmaon og salapi ug himua nga makontento kamo sa inyong mga ginabatunan karon. Nindot ni. Kay siya gayud mao ang nag-ingon, dili ko gayud ikaw pagapahikabsan ni biyaan. Nasabtan yung verse nindot kayo, no? O himua nga makontinto kamo sa inyong mga gibatunan karon. O kung unsa may naani mo karon, pastor, unsa may naani mo karon, ikaw may makatubag. Be contented. Dapat makontinto ta. Amen? Unya hulata ang Ginoo nga time na niya ba nga panalanginan kaniya. Moabot man gina nga time kay anak man ka si Ginoo. No? Hulata lang. Be faithful si Ginoo. Dagan man ko paminawa, mutapos ko. Dagan mo kong aspect, paminawa, ikaw yung people, even as adults, dagan mo kong aspect nga dili pa tubagon sa Ginoo atong gi-pray. Ano man, kay makita si Ginoo nga wala pa ka mga lagad po niya. Una sa tanan kay, saan mo pag-ampo, Lord? Tabangi tahon akong anak, Lord, nagsakit. Pero ikaw nga amahan, inahan, sabi mong gibuhat si Ginoo, nasabtan nimo? Ikaduha, basin uwa ka maghatag sa imuhang commitment sa Ginoo. Nag-promise ka, Lord, muhatag, nagikos akong tithes o faith promise. Pero taman lang sa ba, wala gid mo tumana. Oh, so di ka mag-expect nga i-bless pata sa Ginoo. Dagang aspects, oy, ikaw mismo ang makatubag, ana. Pangutanay mo ko galingon, Lord, ngano pagkano? Oh, ikaw may makatubag, unsay kulang. Oh, di ba? So I hope nga nahimong panalangin ninyo ang atong topic, okay? Envy or kaning kasina. Atong madumduman, dili na to ni ipasulabi sa tuang kinabuhi. Okay, ampo ta. Lord, salamat kaayo, Lord, sa dako kayong kadaugan sa panimbahon this morning. Salamat kaayo sa imuhang paggiya kanamong tanan. Salamat sa imong pulong. I pray nga di na mo tumalimtan. In Jesus' name I pray. Amen.